आमे काली बहुत वर्षा पाई उत्तर ओडिशा रे जो लो प्रेशर होता तार प्रभाव में काली आमर उत्तर ओडिशा जो नदी अच्छी जलका सालंदी बैतरणी मेनली तीन टा नदी में बन्यार प्रभाव अनुभूत होली आज भितर भी किसी वर्षा जमीक आमर सुंदरगढ़ को ग्राजुआली मुव कर लघुचापटा तेणु सेपटे सुंदरगढ़ हाएस्ट हो 193 मिलीमीटर कोईरारे सेमती लाठीकोटार 182 मिलीमीटर मयूरभंज कुसुम 144 मिलीमीटर पाखा 12टा जगह 100 मिलीमीटर अधिक वर्षा पाई मोस्टली आमर मयूरभंज सुंदरगढ़ केउंझर ये 3टा जिले में संबलपुर गोटे जगार नाकटी देउल तो ता प्रभाव जो बन्या थिला तार बन्यार प्रभाव आम तलमुंडे पाइबा आरंभ करुचे तो सही परिस्थिति काली आम जमी जाचे दुईटा नदी में आम दुईटा नदी में आम बेसी बन्यार प्रकोप अनुभव कर गोटे जलका आ गोटे आमर है बैतरणी ब्राह्मणी आ सुवर्णरेखा जाए बन्यार प्रकोप अनुभूत होना कि सेमती बड़ बन्या हबार भी आमर आकलन ना से विषय मुझे कहबी प्रथम देखा जलकार बर्तमान जहाँ थिला स्थिति से 7.40 मीटर को उठी जाइए तार डेंजर लेवल 6.5 थिला बेले आउटा गोटे हिस्टोरिकल हाईएस्ट बोली कहीपर कारण तार आगु 2021 7.31 मीटर को जाइए तार जलपतन एथर 7.4 होगला तो ये कमिया आरंभ कर 7.26 अच्छी किंतु आम जमी जानूचे जलकार बहुत दिन जलबंदी से अंचल रोचे पा निष्कासन होनी तेणु 7.26 खसवा भी टाइम लगे आठी जमी आम जानी जो आमर अच्छी बस्ता सदर बालेश्वर जलमग्न हो सब रही 3-4 दिन लगुच आम सेकेंड आसा बैतरणी बैतरणी आम जो लास्ट इवेंट होता 27 तारिख में से गोटे बहुत बड़ फ्लड पाई 10,600 क्यूमेक्र कि आम ए काली राति तार पिक पाई मैक्सीम 7,000 क्यूमेक जोटा ए कमी आसला से कमिकी एवं अच्छी 1,800 क्यूमेक तार प्रभाव में आम जमी तले जो आखुआपदार जो लेवल आमर अच्छी डेंजर लेवल 18.33 आर थरक आमर तो 20.56 जाए पलैला एवं से 19.85 जाए अच्छी 19.85 जाए जीव बर्तमान 19.70 मीटर अच्छी राति 9टा सुधा से 19.85 पीक भैल्यू पहुँचो कम से गोटे घाई जो मरामती अधा होता उपर देखिए जल प्रवाहित होती तेणु से चाष जमी किसी जलमग्न हम घर द्वार से ना तार प्रभाव 3-4 दिन रुणी थे पा खाली हाँपाई जेहेतु गोटे थर आ गए लघुचाप आसीगला तेणु से जो रोचे आम वाटर लेकिंग प्रोब्लेम से कंटिन्यू कर 3-4 दिन तापर सुवर्णरेखा आम काली जलपतन बढ़िबार लगी जहाँ आम जमी जाने झारखंडर आम गालुडी ब्यारेज से रिलीज करती मुझे काली कहती 5,000 उपर आमर फ्लड हेले आम बन्या आसला सुवर्णरेखा कहीपर छोट बन्या कि एजाए आम जो आम मापु जो राजघाटर बालेश्वर से भी 2 मीटर तले अच्छे डेंजर लेवल रो पानी लेवल माने से आमर डेंजर लेवल है 10.36 एवं आम अच्छे 7.76 तो पखापाखि 1.5 मीटर ऊपर तले अच्छे कि ग्राजुआली बढ़ काली सका आम आशा करूँ 5,500 क्यूमेक भितर जल से प्रवाहित हम जहाद्वारा कि जस्ट डेंजर लेवल टच कर कि 0.5 फुटे कि 1.5 फुट तापर किस समय चलो तार डिस्चार्ज 5,000 रू 5,500 भितर रही तेणु गोटे बड़ बन्या सुवर्णरेखा आसब ना बोली आम आकलन रोचे सेमती जब देखा सालंदी तो काली 4 दिन है कन्स्टाट रोचे एक्चुअली राजघाट पाखे जो लेवल आम 70 फुट जगह 16.8 16.2 रु भ्यारी करुच्ची से बेसी बढ़ुना लेवल आम भी हदौड़ बेसी पानी भी जहाँ छड़ा होता कमे देचु बर 50 क्यूमेक जाऊँगी नदी में तेणु से प्रभाव में जहाँ तल अंचल जो तिहिड़ी पिड़ी ब्लक बुड़ीकी रही है भी जलबंदी अवस्था रही है खाली हो पारना तेणु मोटामोटी देखा गले उत्तर ओडिशार जी आमर नदी थिला तादर मुख्यतः जलका एवं बैतरणी आम गोटे बन्या परिस्थिति सामना करुचे कालीठू आउ सुवर्णरेखार बड़ बन्या आसब ना बोली आकलन अच्छी आ ब्राह्मणी भी आर थर को जी होता 50% कम फ्लड डिस्चार्ज हम तेणु एत बड़ बन्या हम ना ब्राह्मणी बोली आम आशा करूँ
ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସ୍ମଲ୍ କହିପାରିବା, ସାମାନ୍ୟ 5000 କ୍ୟୁମେକ୍ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ରହିବ, लो फ्लड ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ, ମଧ୍ୟମ ବି ହେବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟମ 6-7 ହଜାର କ୍ୟୁମେକ୍ ହେଲେ ହେବ, 7 ହଜାର ଉପରେ ବି ସେଠି ବହୁତ 8200 କ୍ୟୁମେକ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରବାହ ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ। ନାଇଁ ତାର ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ତ ସେଠି ଘାଇ ଫାଇ ହେଉନି, ସେ ଓଭରଟପ୍ କରିଯାଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାରଣ ସେଠି ଯେହେତୁ ସେଟା ନିୟର ଟୁ ଦି ସମୁଦ୍ର ରହୁଛି, ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ସେଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଜଳବନ୍ଦୀଟା ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ନହେଲେ ସେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ପହଞ୍ଚେ। ଆଖୁଆପଦାରେ ଆଜି ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିଲି ଯେମିତି 19.85 19.9ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ 18.33। ଗତ ଫ୍ଲଡ଼ରେ ଆମେ ଏଠି 20.6 ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଠୁ ମିଟରେ ତଳେ ପାଣି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ଉପରେ ବି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିଛୁ ଯାହା କରାଯିବ। ମଥାନୀ ଯେଉଁଟା ଜଳକା କହିଲି ସେଇଟା ମଥାନୀର ମେଜରମେଣ୍ଟ, ସେଠି ଆମର 6। ହଁ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ସେ କଥା ବି କହିସାରିଛି, ଯେମିତି ଆମର ବୈତରଣୀର ଆଖୁଆପଦା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଦଶରଥପୁର, ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି, ତିହିଡ଼ି, ଜଳେଶ୍ୱର ବସ୍ତା, ସଦର ବ୍ଲକ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ ଜଳବନ୍ଦୀରେ। ତା ଛଡ଼ା ଉପରମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଯେଉଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା କାଲି, ସେଠି ବି ଲୋକାଲାଇଜ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ଼ ଭଳି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇଗଲାଣି ତଳୁ, କାରଣ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହୁଏ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ରୁହେନି, 5-6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରିସିଡ୍ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଉ କେଉଁଝର କିଛି ଜାଗାରେ। ମହାନଦୀ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ମହାନଦୀ ତ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ମାତ୍ର ବଡ଼ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟା ଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ। ଏବେ ଏବେ ଆମେ ତ 2ଟି ଗେଟ୍ ମାତ୍ର ଖୋଲା ରଖିଛୁ ହୀରାକୁଦର, କାରଣ ଆମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜିର ଲେବୁଲ୍ ସେଠି ଅଛି 615 ଫୁଟ, 615.35 ଫିଟ୍। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତାର ହାଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ 630 ଫୁଟ, ତେଣୁ ଆହୁରି 15 ଫୁଟ ଜାଗା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛୁ। ସେମିତି ବିରାଟ ଇଭେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦରକାର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଣି ରଖିପାରିବା ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ଆମର ଯାହା କମିଟି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲା ପରଦିନ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ଆଉ ରେଙ୍ଗାଲି କଥା କହିବି, ରେଙ୍ଗାଲି ଆମର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ସମଲ ତା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ 2ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରଖିଛେ। ସେଠି ଆମ ପିକ୍ କାଲି ରାତିରେ ଯାଇଥିଲା 5000 କ୍ୟୁମେକ୍ ଖଣ୍ଡେ, ଏଇଟା କମିକି ଏବେ 4500 ହେଇଗଲାଣି, ଫର୍ଦର ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ତା ଉପରୁ ଆଜିଠୁ କାଲି ସକାଳ ଭିତରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଆହୁରି କମିଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଆମେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରୁନାହୁଁ, କି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରୁନାହୁଁ, କେବଳ ଜଳକା ଏବଂ ବୈତରଣୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ଼ ପାସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଜଳ ପ୍ରବାହ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଟର ଉପରେ ସବୁ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ, ଏଥରକ 4 ଥର ଆସିଲାଣି ବନ୍ୟା। ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ବି ବୈତରଣୀରେ 3-4 ଥର ବନ୍ୟା ଆସେ। ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ତାର ଯେହେତୁ ମାନେ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ୍, ମହାନଦୀ ଭଳି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତେଣୁ ସେଠି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେଇଟା ଉଛୁଳିଯାଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ମୋଷ୍ଟଲି ତାର ଯେଉଁ କାଣି, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଠି ପାଣି ବହୁତ ସମୟରେ ଓଭରଟପ୍ କରିଯାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ବି କାଣିରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଘାଇ ହେଇଥିଲା, ଏଥର ବି 2ଟା ଘାଇ ହେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ 10 ମିଟର ବାକି ଥିଲା, ପୁଣି ଆମେ ଫ୍ଲଡ଼ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ତା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇଏମ୍ଡିର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ପାଇବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସେ ଡେରି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଜି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏବେ ଆଗରୁ କେବଳ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହୁଥିଲେ ସରକାର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧବାଡ଼ି ଆମେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି କରିପାରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରାହେଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମକୁ ବହୁତ ପାଣ୍ଠି ମିଳୁଛି ଫ୍ଲଡ଼ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ସବୁଗୁଡ଼ାକର କିଛି କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛୁ, ଉଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆମର ଅନୁଭୂତି, ଯାହା ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଆହୁରି ବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଅଟକାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଧ କରିପାରିବେ, ପାଣିକି ଅଟକାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି କମ୍ ଡେପ୍ଥର କରାଯାଏ, 3-4 ମିଟର ହାଇଟ୍ର, ସେଇଟା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଜୋବ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ୍, ଆଉ ନରାଜରେ ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍, ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ
पानी डाइवर्ट करने से आप बन्या नियंत्रण करने संभव नुहे केवल डैम रे भी बन्या नियंत्रण कराଯାଇपे से हीराकुद में आम बन्या नियंत्रण करें आ रेंगाली अच्छी बोली आम ब्राह्मणी कि नियंत्रण करें बैतरणी जेहतु बड़ डैम ना आ छोट छोट नदी में प्राय तो डैम नहीं जलकर ना धरतु शालंदी हदगड़ अच्छी बोली कि कंट्रोल हो तेणु बन्या नियंत्रण जो डैम दरकार से तो तल अंचल कर सब उपर मुंडे डैम हुए तेणु तापाई आमको नदीबंध को उच्चा कराया पड़ो चौड़ा कराया पड़ो आमर जो मुहाण अच्छी जो पानी पड़ू समुद्र में ताकू आम ड्रेजिंग करके जहाँ सिल्ट माने जहाँ डिपोजिट हो जाए बाली माटी काढ़िले आगे शीघ्र निष्कासन हम तापाई भी सरकार गोटे स्कीम कर नदी मुहाण खनन से भी हाथ को निया वर्ष को आरंभ हो नहीं एक्चुअली ये तो 38% वर्षा एक्सेस होता बोली मुझे आपको आज जब देखा ताले 33% एक्सेस वर्षा हो ओवरऑल किंतु मेन प्रोब्लेम है आम जमी जानी मुझे बहुत थर कही जून में 48% लेस होगा 40% किंतु से जुलाई अगस्ट में अधिक होगा तेणु जो इम्बालांस हो फ्लड हो जानी समस्ते हठात गुड़े वर्षा हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रोना सेटा भी आम नियंत्रण बाहर तेणु आमको जहाँ आसूची वर्षा ताकू धरिकी आमको प्रस्तुत होगा पड़ुचे और आमको सजग रहा पड़ुचे ओवरऑल आरंभ हो जाए এটা ओवरऑल এটা केवल 33 अच्छी तो मोर रेकर्ड आज जाए पूरा अप टू दिस माने एवरीडे माने ओवरऑल एक्सेस जे 33% नहीं किंतु मोर मुख्य कथा है जून में 40% लेस है कहूँ देखिए मुझे से बाहर कर जुलाई अधिक होता 38% आम जानी अगस्ट जेहतु 13% अधिक होती मेन प्रोब्लेम कौन हो मुझे कहती उत्तर ओडिशा बहुत वर्षा होगा दक्षिण ओडिशा ना रिजर्वर 3टा खाली आमर इंद्रावती कोल्ला बालीमेला से पावर प्रोडक्शन बेले बंद करा पड़ी पानी ना बोली एमती जो रोचे डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएसन अलग अलग गोटे रिच आम 4 थर लघुचाप पाइले नॉर्थ ओडिशा किंतु एजाए दक्षिण ओडिशा कौन लघुचाप प्रभाव पाईना जदि अगस्ट 15 होगला 13% एक्सेस इन अगस्ट ना अगस्ट 13% एजाए अधिक वर्षा जी हवा आज जाए माने आज जाए हिसाब कर 15 दिन भर 13% अधिक वर्षा हो नहीं सेटा तो आम सहित काली राति सारा आम टच रखु मुझे थी से मैंने जदिव 192 मीटर जाए पानी रखा कथा 180 जाए रखुच्च कारण ता ऊपर को जो पानी रखिले जो अंचल बुड़ीज से लोक मानक स्थानांतर करें ना से बहुत प्रकार ताकि समस्या अच्छी सल्व करने 4-5 थर मीटिंग है समय लगे कि सल्व हम जहाँ डैम तो तैयारी सुवर्णरेखा चांदिली डैम नहीं से ठीक कहते बुढ़ा बड़ंगे बुढ़ा बड़ंग पाखे आम बारिपदा टाउन तो सेठी काली राति सेठी एक्चुअली से पानीटा आसे आम शिमिलीपाल से बहुत पाख बारिपदा तेणु से फ्लाश फ्लड हठात पानी पलि आसे कि आसिक तार पीक काली राति जा सारा एवं तो 2 मीटर तले हो गला पानी आम डेंजर लेवल बारिपदा पाखे तेणु बुढ़ा बड़ंग बन्या ना काली राति गोटे फ्लाश फ्लड आसला से आमर जोटा अच्छी एनक्लोज्ड एरिया ता भीतर किसी पानी पसला से बाहरी सारे 2 मीटर तलू पलि आस बारिपदा कूल सॉरी बुढ़ा बड़ंग कूल बारिपदा टाउन सेठी पानी डाउन हो कमिज फ्लड बड़ बुढ़ा बड़ंग हेनी बेस मेनली आमर जलका एंड बैतरणी आम टे सीवियरिटी माने अधिक बन्यार प्रभाव रही है बाहर लगे टाइम काली सका कि परदिन सका बन्या कमिज तापर आ 3-4 दिन जलबंदी मुक्त होगा समय लगे।